बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 जून यानी कल के रोज पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होना है पेरिस में। फ्रांस के कैपिटल पेरिस में 21 जून से लेकर 25 जून तक फेटफ का इजलास हो रहा है और 23 जून 2021 को पाकिस्तान की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से फैसला दिया जाएगा। इस हवाले से हमारे पास चंद बड़ी अच्छी खबरें हैं और चंद बुरी खबरें हैं। बुरी खबरें तो ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े लेवल पर साजिश हो रही है और बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं और इसमें पाकिस्तान के गद्दारान भी शामिल हैं। और ये बात तो आप सब जानते हैं, लेकिन एक गद्दार अब खुलकर पाकिस्तान दुश्मनी में सामने आ गया है। और अच्छी खबरें ये हैं कि ये सब चाह कर भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो क्यों नहीं बिगाड़ सकते, उस हवाले से भी आपको डिटेल्स देंगे। आज की वीडियो को देखने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि फेटफ के हवाले से आपके जहन में जितने भी सवालात हैं और जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बड़े आसान अल्फाज में आपको मिल जाएगी। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अच्छी और बुरी खबरें आपको बाद में बताते हैं, पहले आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। जून 2021 में पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्ट करने वाला जो मुल्क था वो था भारत। और रिपोर्ट करने से पहले ही जनरल बाजवा की उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से कहा कि भारत हमारे खिलाफ ये काम करने वाला है, आपको ये इकदामात करने होंगे ताकि हम इस आने वाली मुश्किल से बच सकें। लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से दफ्तर खारजा को ऑर्डर था, ये दफ्तर खारजा का तमाम स्टाफ बताता है कि आपने भारत के खिलाफ मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालना, कलभूषण का तो आपने नाम तक नहीं लेना। एनीवेज, ये बड़ी लंबी डिटेल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम फेटफ की ग्रे लिस्ट में गया है। आसान अल्फाज में आपको बताएं तो नवाज शरीफ ने भारत का साथ दिया है, पाकिस्तान का नहीं। और फिर जब जब इमरान खान कोशिश करते रहे, लेजिस्लेशंस करते रहे ताकि फेटफ की ग्रे लिस्ट से हमारा नाम निकले, तब इमरान खान को अपोजिशन पार्टीज ब्लैकमेल करती रहीं कि आपने अगर ये लेजिस्लेशंस करानी है तो हमारे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उन्हें ख़त्म कराएं। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग फिर भी उनको सपोर्ट करते रहे क्योंकि वो उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से नहीं, सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। एनीवेज, ये डिटेल्स बड़ी लंबी हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब 2018 के जून के महीने में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाला गया, उसके बाद एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए कि ये पॉइंट्स अगर आप कंप्लीट कर लें तो आपका नाम फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और अगर आप कंप्लीट ना कर सके तो आपका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बैंकिंग चैनल्स आप पर पाबंदियां लगा देते हैं, डॉलर की तरसील इतनी मुश्किल हो जाती है, आप कारोबार नहीं कर सकते, आप तिजारत नहीं कर सकते, डॉलर का रेट आसमान की बुलंदियों को पहुंच जाता है और फिर महंगाई का एक तूफान खड़ा हो जाता है और कोई भी कंपनी आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करती और फिर आपको मजबूरन अमेरिका सरकार के आगे सर झुकाना पड़ता है कि खुदा के लिए हमारा नाम फेटफ की ब्लैक लिस्ट से निकाल दें, आज के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी आपके मफादात के लिए काम करेगी। तो अब तक की जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है, पाकिस्तान 27 में से 26 नुकात पर फुली कंप्लाइंट करता है। सिर्फ एक नुक्ता है और वो प्रोसिक्यूशन के हवाले से है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमान के खिलाफ या दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ अदालती कार्रवाई। और क्योंकि हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद है और सारे तरक्की याफ्ता ममालिक चाहते भी ये हैं कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, तो ये सिर्फ एक नुक्ता है जो जल्दी से नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आपको 27 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने 12-13 भी कंप्लीट कर लिए तो आपको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। इसलिए हम फेटफ को पॉलिटिकल टूल कहते हैं। अगर आप कारकर्दगी को देखें तो पाकिस्तान 26 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुका है और दुनिया के बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक, इवन के फेटफ ने खुद पाकिस्तान की हर बार तारीफ की है कि इतने कम अरसे में इतने ज्यादा नुकात पूरे करने वाला पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान के साथ किस लेवल की नाइंसाफी हो रही है, इस पर आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो ये 27 पॉइंट्स तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को दिए। इसके अलावा ICRG इंटरनेशनल कंट्रीज रिस्क गाइड की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 40 नुकात दिए गए 2019 में और उनमें से भी पाकिस्तान 31 पॉइंट्स को कंप्लीट कर चुका है। मजीद 9 नुकात पर अमल दरामद करना है और उसके लिए पाकिस्तान के पास 1.5 साल बचा है।
لیکن پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے ان 40 نکات کو ان 27 نکات کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیا، مرج نہیں ہونے دیا، اور 23 تاریخ کو ان 40 نکات کا بھی جائزہ لیا جائے گا ICRG کی طرف سے، اور ICRG کے 5 ممبرز ہیں جو اس کا جائزہ لیں گے، جس میں بھارت اور برطانیہ بھی شامل ہیں، جو دنیا کی منی لانڈرنگ کا ہب ہیں، جس کے بارے میں یورپین یونین نے حیرانی کا اظہار کیا کہ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں کیسے آ گیا، ہم نے تو سنا تھا کہ منی لانڈرنگ کا ہب تو بھارت ہے۔ تو یورپین یونین نے بھی فیٹف کے اس رویے کو غیر منصفانہ قرار دیا، اور برطانیہ جہاں پر پوری دنیا کی لوٹی ہوئی دولت پہنچائی جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو آف شور کمپنیز بنانے کی اجازت ہے، لیکن یہ ممالک اب چیک کریں گے پاکستان کو۔ پاکستان جو فیٹف کی قوانین کے مطابق اس وقت دنیا کا 8ویں نمبر کا کمپلائنٹ ملک ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہم سے زیادہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ہمارے قوانین ان سے بہتر ہیں، لیکن گرے لسٹ میں ہم ہیں، وہ نہیں۔ یہ 2021 ہے اور آج بھی دنیا میں طاقت کی سنی جاتی ہے، اور اس لیے چین اور روس اکٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ جس پر چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے پابندیاں لگا دے، اور پھر ان ممالک کی فارن پالیسیز کو اپنی مرضی سے اپنے مفادات کے لیے چلاتا جائے۔ اس چیز کو اب ختم کرنا ہوگا، اور روس تو باقاعدہ اب کوشش کر رہا ہے کہ دنیا سے ڈالر کا راج ختم کر دیا جائے، اور اگر ڈالر کا راج ختم ہو گیا تو پھر امریکہ اپنی یہ ساری پابندیاں اپنے پاس لے کر بیٹھا رہے۔ اب پاکستان کو سزا کس چیز کی مل سکتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، پاکستان نے امریکہ کے آگے سر نہیں جھکایا۔ پاکستان کا وزیر اعظم امریکی سیکرٹری اسٹیٹ کو اس کی کال لینے سے انکار کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ ہم ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، اور اگر ہم سے امریکہ میں سے کسی نے بات کرنی ہے تو امریکہ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ بات کرے۔ پھر CIA کے چیف جو پاکستان کے خفیہ دورے پر آئے ہوئے تھے اور ملٹری قیادت کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمیں یہاں سے اڈے نہیں مل رہے، تو انہوں نے بھی عمران خان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ تب بھی ان کو یہی کہا گیا کہ اگر عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو جو بائیڈن کو آنا ہوگا۔ یہ وہی CIA کا چیف ہے جس کے ساتھ ایک ملاقات کے لیے ہمارے ملک کے بڑے بڑے لیڈرز جو پاکستان پر حکومتیں کرتے رہے، وہ امریکہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوتے تھے، اور آج بھی دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ CIA کے چیف کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اور پھر حال ہی میں امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جس سٹائل سے عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، امریکہ ان چیزوں کو بھولے گا نہیں، اور عمران خان کے خلاف بڑے لیول پر لابیز چل رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگ بکے ہوئے ہیں جو امریکہ کے لیے، بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اینی ویز، اس کی سزا تو امریکہ نے پاکستان کو دینی ہے، اور پاکستان تیار ہے، پاکستان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ یہ سزا اتنی بڑی نہیں ہو سکتی جتنی بڑی سزا ہم نے 2000 سے لے کر 2020 تک کاٹی ہے، امریکہ کا اتحادی بن کر۔ دوسرا جو بڑا ملک ہے جو پاکستان کے خلاف کھل کر لابیز کر رہا ہے وہ ہے فرانس، اس کا بھی کافی اثر و رسوخ ہے، بلکہ یہ اجلاس ہی پیرس میں ہو رہا ہے۔ اور تیسرا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن انڈیا، وہ پاکستان کے خلاف کھل کر لابنگ کر رہا ہے، حالانکہ ترکی نے کہا بھی ہے کہ فیٹف کو دیکھنا چاہیے کہ فیٹف کے حوالے سے کسی بھی کنٹری کے خلاف لابنگ کرنا غیر قانونی ہے۔ اب ان تمام غداروں سے تو آپ بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن ایک اور صحافی ہے پاکستان کا، طاہا صدیقی، اس کی پاکستانی اداروں کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن وہ دشمنی مملکت پاکستان پر نکالتا ہے، پاکستان کے عوام پر نکالتا ہے۔ اور اس کی سربراہی میں آج فیٹف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر پیرس میں ایک احتجاج ہوا، جس میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے کہ بلوچستان کو فری کرو، پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں ڈالو کیونکہ چین زیادتی کر رہا ہے۔ سی پیک کے خلاف لوگ کھڑے تھے۔ بلوچی عوام سی پیک کے خلاف کیوں کھڑے ہوں گے، اور چینی عوام سی پیک کے خلاف کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس کے علاوہ اسی شخص نے، طاہا صدیقی نے، افغان حکومت کے ساتھ مل کر فیٹف کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان سے لوگ جا کر داعش میں بھرتی ہو رہے ہیں، حالانکہ داعش تو کام ہی پاکستان کے خلاف کرتا ہے، اس کا تو سپورٹر ہی بھارت اور افغان حکومت ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی کارکردگی بڑی زبردست ہے اور فیٹف خود اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے۔ آپ بالکل بھی امید نہ رکھیں کہ اس بار پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، لیکن جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب مل کر، یہ سب چاہ کر بھی پاکستان کا نام بلیک لسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ چین کھڑا ہے۔ اور یہی بات آج اس احتجاج میں بھی کی گئی
कि चीन को रोका जाए जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने नहीं दे रहा। और पाकिस्तान को 3 ममालिक चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के पास 5 ममालिक हैं जो मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन, मलेशिया और तुर्की जो शुरू से लेकर आखिर तक पाकिस्तान के साथ रहे। सऊदी अरब जो 2020 में पाकिस्तान के साथ नहीं था लेकिन अब वो पाकिस्तान के साथ दोबारा खड़ा है। और यूएई इंडिविजुअल नहीं है लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ वो पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत पाकिस्तान को तन्हा करने की बात क्यों करता था और वो कामयाब भी हो गया था। और इन 3 सालों में कितना बदलाव आया कि आज बहुत सारे ममालिक जो छोटे छोटे ममालिक हैं जो भारत के साथ हुआ करते थे वो आज भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये जो 5 ममालिक के हमने आपको नाम लिए हैं ये बड़ी ताकतें हैं और ये पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत की नाराजगी को मोल ले रही है। वो भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। वरना आज से 3 साल पहले जिस तरह से पाकिस्तान अकेला खड़ा हुआ था उस वक्त ये मामलात होते तो आज कोई भी पाकिस्तान का साथ ना देता और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता। लेकिन आज वो वक्त है कि ये 5 ममालिक तो डट कर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और ये पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने नहीं देंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान की कारकर्दगी अगर 27 में से 26 पॉइंट्स को आप कंप्लीट कर दें और फिर भी आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए तो पूरी दुनिया यकीनन अमेरिका पर थू थू करेगी, फैटफ पर थू थू करेगी। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।